Hello guys, magandang gabi sa inyo. Ayan po yung result po ng linagyan ko lang. Lineha ko siya ng 2,000. Ay, sa una 1,500, tapos 2,000. Tapos linagyan ko ng rubbing compound. Ayan yung result po ngayon, oh. Kintab guys. Yan yung result po ng pagpapakintab guys. Yan. Yan, please don't forget to follow naman guys itong ginawa ko. Ayan, oh. Yan, kintab guys. Yan, to follow na lang po mga guys. Kung gusto nyo mag DIY mga guys, gumamit kayo na, kung gusto nyo kumintab lalo yung sasakyan nyo guys, yan, gamitin nyo po ng yan na guys, so kumintab. Yan, kintab na yan guys. Yan, kita nyo guys. O yan, kintab na. Yan yung result na ginawa ko guys. Sibo. Yan yung gawang professional guys. Yan, kung gusto nyo mag DIY ba, suggest ko lang, kailangan tiyagain nyo lang na gawin. Ayan guys. Yan. Yan yung pintura. Yan guys.